Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Divyesh. To begin with, let's take a look on the headlines. Newly appointed State Chief Commissioner Leena Mahendale sworn on 24th October. Second post of State Commissioner will be soon created by the Cabinet, says Chief Minister. And sewage treatment plant compulsory for building with over 24 flats and 20,000 square meter land. Now the news in detail. Leena Mahendale, the newly appointed Chief Information Commissioner, sworn in on Tuesday. The swearing-in ceremony took place at Rajya Bhavan with Governor B.V. Wanchu administrating the oath of the appointee. Chief Minister Manohar Parrikar was also present at the occasion. Gautam Shirodkar reports from Panjam. Srimati Leena Mahendale, having been appointed State Chief Information Commissioner, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. संबंध देशात आपण असं की आपल्याकडे लोकशाही मध्ये बेसिकली काय लोकशाही म्हणजे लोकांचं पार्टिसिपेशन असलं पाहिजे. लोकांना कळलं पाहिजे सरकार कसं चालतं, सरकारमध्ये निर्णय कसे घेतले जातात, सरकारमध्ये प्रक्रिया काय असते, सरकारचे कोणते डिसिजन घेतले जातात, काय घेतले जातात. तर हे सगळं लोकांना सतत कळत राहावं ह्यासाठी आणि लोकांचं एक लोकशाहीच्या दृष्टीने लोकांचं ट्रेनिंग व्हावं ह्यासाठी RTI ॲक्ट तरतुदीची चांगला ॲक्ट नाही. आणि त्याच्यामुळे लोकांचं नुसतं ट्रेनिंग होतं असं नाही, लोकांचं पार्टिसिपेशन होऊ शकतं. लोकांना कळतात सरकारच्या प्रक्रिया काय आहे, लोकांना आपली मतं मांडता येतात. जे हे लोकांना थोडंसं एम्पॉवर करण्याचं एक अतिशय प्रभावी माध्यम आहे. आणि मला असं वाटतं की अजूनही RTI ॲक्ट आल्यापासून तर अजूनपर्यंत ते अजून थोडंसं डेव्हलपिंग स्टेजमध्ये आहे. थोडंसं त्याचं आपण म्हणतो तसं त्याचं अजून चढाव सूर्य जसं चढत जातो मग एका पीकवर पोहोचतो तसं अजून हे पीकपर्यंत पोहोचलेलं नाही आहे. तर RTIला समर्थ त्याची सगळ्यात समर्थवान अशी जी भूमिका आहे ती याला अजून थोडा अवकाश आहे. Giving them the old Goa Medical College, GIMच्या ते एक कंपोनंट आम्ही घेतला नाही. मुनाक क्राईम ब्रँच नाशिक कोस्टल पोलीस अँड क्राईम ब्रँच first floor half is being given to Chief Information Commissioner. And we'll complete it in next 2 months, the process, because the new office, the old office doesn't have place to sit. After the election of State Chief Commissioner of Leena Mahendale, the second post of State Commissioner will be soon created by the Cabinet, informed Chief Minister Manohar Parrikar. 2 पोस्ट ना टेक्निकली एक पोस्ट आम्ही क्रिएट केलो, दुसरो पोस्ट क्रिएट करतो म्हटलं कॅबिनेटात. म्हणून ते हांवें फाटल्या दिसांनी पळय विदहोल्ड केले पळय. कारण टेक्निकली वी हॅव नोटिफिकेशन सेज ओनली 1 पोस्ट. सो वी हॅव टू क्रिएट 1 मोर पोस्ट. म्हणजे आता तुम्ही या महिन्यात प्रोसेस सुरू करताय काय? करता मरे पण नाही जाल्यार ऑफिस ना न्ही. एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन येना फुडें आता करंट ऑफिस आहा ते जॅम पॅक जालें. इट्स हार्डली एनी प्लेस. So the person has to also have staff sitting place. We are innovating that. By that time we'll. पहिली तुम्ही हांगा हाडटा म्हणले न्ही मॅनेजर्स ब्रागान जाता ग्राउंड फ्लोरार इन्फॉर्मेशन कमिशन सेंट्रल लायब्ररी That is mines. माइन्स आणि हे माइन्सच्या जाग्यार थंय वता पण माइन्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट requires more space. So you can't ask them to go some other place when their own building is getting partly vacated. So we'll give that to industries department and textile पळय ते नवीन डिपार्टमेंट आहा ते थंयच करूं उडयता.
तर उद्योग भवनान ते जुनी गजाल जातली. लोकायुक्त इट्स अ एडजस्टमेंट ऑफ स्पेस प्रॉपरली. वी आर डुईंग मोर. लोकायुक्ताचे पोस्ट भरपा खातीर तुमचो प्रोसेस सुरू जालो. आय थिंक विड्रॉ कित्याक जातले, मॉडिफाय जातले. The Goa State Pollution Control Board made sewage treatment plant compulsory for building with over 24 flats and 20,000 square meter land. Building with 24 flats and above came under the GSPCB fire for poor sewage maintenance. This decision was taken by committee's president Jose Manuel Narona under Goa State Pollution Control Board's meeting. Sanjay Manoli reports from Panjim. In our board's meeting, we have taken a decision that those apartments of those buildings which have apartments which are 24 and above have to have a effluent treatment plant, sewage treatment plant. Sorry. So because this is required now, because the cumulative effect, there are so many buildings, there are so many complaints. So it also depends on the strata officers. We have done a study on that, and this is also in tune with the decision of the CTP. So we would insist now henceforth that those buildings more than 24 should have sewage treatment plant. The moment you have to have set up a sewage treatment plant, you have to take a consent. So whether village level, city level, everywhere we have to manage the sewage properly. So in that, in the larger interest, this decision has been taken by the board. What action could be taken if certain projects doesn't follow up these issues? So when the consents are given, we will put that condition and they will be monitored. Decision will communicate to the planning, your chief town planner, and then down the line this will go down, because the panchayats cannot approve unless they take permission from the planning, the chief town planner also. So we want to have this in the formal as a condition in the approval of any plan. We have taken a decision. It will be going to the now town planner. So eventually it will come into the notification. The thing is also we have seen about the garbage treatment plants, and it was not really garbage to before earlier. So what has happened to that? These are different issues. Under the panchayat, they have to manage garbage under rural garbage disposal scheme 1995. So that has to be also. We have given several directions to most of the panchayats. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. File pertaining to 18 June Road pay parking system was told to keep aside due to assembly session.
After the completion of assembly session, still CCP have not received any word on this matter from CM Manohar Parrikar. This attitude shows that Chief Minister have no time for the state and CCP, alleged City Mayor Surendra Futado. Gautam Shirodkar reports from Panjim. जून रोडाचे तुम्ही जाणा सगळे फायनलाइज झाले आसा आणि ती फायल सरकाराक गेल्ली. तुम्ही जाणा लास्ट टाइम तुमकां सांगलेलें की सीएमान ते फायलीर एक नोट घातलो टू कीप इट पेंडिंग टिल द असेंब्ली सेशन इज ओवर. आता असेंब्ली सेशन जालो काबार. आता हांव पळयता सीएम केन्ना नोट धाडटा की आमी पे पार्किंग नोटिफिकेशन एडवर्टायज करचे ते पळयता हांव एक 8 दिसांनी रावन पळयता हांव केन्ना तो नोटींग घालतलो की सरकारान कलेक्टरान नोटिफाय करचो म्हणून. म्हाका समजना आमचो सीएम कोणाक भियेता तो हें नोटिफिकेशन पब्लीश करपाक. तो पणजेचे MLA आसा वो ना ते लोकांक गमोवंक जाय. इतली लेटर बरयल्यात. हांव आतां 5 मिनट जालां हांगा मेयर म्हूण बसला. म्हाका कमी 10 लेटरां हांवें ताका बरयल्या. 10 लेटरां तरेतरे सब्जेक्टाचेर. सीएमाक टायम ना पणजेच्या मेयराक रिप्लाय करपाक एकूय टायम. ते एक दीस हांव पणजेच्या लोकांक सांगतलो तुमचो MLA कसो वागता तो CCP कडेन पणजेचे आमदार जावन. ते लोकांनी मागीर ते चिंतूंक जाय कितें तें. Fish vendors from Vasco evening raised a ruckus after suspecting that a truck had come with heavy machineries to demolish the existing fish market in the town where the new fish market is proposed to come up. All vendors who are against the construction and new fish market became agitated after they saw a truck loaded with some machineries stationed next to the fish market. The truck was sent by GSIDC for the purpose of soil testing and the site where the new fish market. Later, all fish vendors marched to Margao Municipal Council Hall and took the councillors and Vasco MLA Carlos Almeida, who was attending a meeting, by surprise and disrupted the ongoing meeting of the council. आम्ही काउन्सिलर लेकिन कॉन्फिडन्स घेऊन ना म्हणटा हे सगळे प्लॅन येऊन दत्ता करे कन्सल्टंट येऊन काउन्सिलान एक्सप्लेन करून सगळे काउन्सिलर डिसिजन घेऊन आम्ही मागीर फॉरवर्ड केले. ओली न्हू थोडे काउन्सिलरान तेन्ना सजेशन दिलें की तांकां मातशें मेज कितले मेंबर आयता थिंगा आनी मागीर लेकिन ग्रूप समज वाडोवपा जाल्यार तेजे सिटी एरियेन वाडोव म्हूण हे मागीर गेले काउन्सिलरान हो एक पॉयंट जालो. रॉंग पॉयंट तांकां सांगता ते. And see these records are there in the council की बाबा council meeting ते तो प्लॅन अप्रूव केला एक जालें. मागीर सेकंड आयज हो लोक येयलो तो त्या लोकांक मिसगायड केला तुमी येयला प्रेसान येयला आनी आयज न्हू वास्कोकारान सांगपा जाय की बाबा आमी कितें आमी न्हू आयज न्हू नुस्त्या बाजार बांदपाचो वो बांदपाचो ना. सी this market is required for Vasco. and मागीर thirdly तेंची कितें डिफिकल्टी आहाय समज तेंची डिफिकल्टी आहाय कित्याक लेकिन लोक कमी बसतले तांकां लेकिन वयर आनी फ्लॅट येतली तशें कांय ना. आमी तांकां एक वील गिव देम प्रेजेंटेशन वी वील गिव देम लायक 3D प्रेजेंटेशन ती नेक्स्ट वीक. आनी आयज ते सॅम्पल घेवप आयलेले कित्याक न्हू ते समज सॅम्पल काडना एस्टिमेट करपा जायना. हाऊ कॅन बी प्रिपेर द एस्टिमेट विदाउट सॅम्पल. म्हणटा ते फंड येयले न्हू ते फंड तेजे बॉल्सान गेले आसतले ते आनी फंड वाऱ्यान गेले आसतले. हिंगा पळय रिकॉर्ड्स आहाय म्युनिसिपालिटीन फंड्स कोण हाडले हाडून ना ते सी रिकॉर्ड शो डोंट एक्यूज दॅट फंड्स येवन गेले म्हूण. This is like fooling the public, no? Any funds over हाडले जाल्यार थिंग फायलीन आसपाचें इन द म्युनिसिपालिटी फायलीन आसपाचें की फायल येयले म्हूण. हांव आतां आहा लायक न्हू काउन्सिल लास्ट 15 years वी got so many other councillors who are there. तांकां सगळें खबर आहा ते आतां हांव नाका फंड खूंय हाडले आनी मागीर फंड खूंय गेलो तो आतां इन्क्वायरी की मागो पडटलें ताका आतां. आमकां इल्लें फंड सामान घेवन धाडले न्हू पॅकिंग आपयलें म्हूण सांग. आमकां पयलीं आमकां मिटींग मागो जाय मिटींग मागो जाय मिटींग मागली बगर हात लावपा जायना हात लावपा जायना मिटींग पयलीं आमकां माग आनी मिटींग माग आनी गाडी सोडून दिवची न्हय आमी. आमी भायर गेलोली आमचो बाजार मोडपा हिंगा सामान हाडलें म्हणपा लागलो सामान न्हू कितें हें करपाक उदक चोवपाक सामान हाडलें म्हणपा लागलो. हेणें सांगलो की आमकां हे 8 दीस दिताय चोवपाक सांगपाक म्हणून चोवपाक मिटींग मागता म्हण सांगलो आमकां ते हात लावपा मेळची ना म्हण सांगलो तांकां बाजाराक कित्याक आमकां बाजार आमकां जाय होच बाजार आमी मोडपा दिवची नाय म्हण सांगलो तांकां देखून तेणें डायरेक्ट हे मॅचिन हाडलें. Fish vendors from SGPDA market met the district collector following a notice over removal of religious structure. The notice was issued by SGPDA after the vendors expressed their reluctance to remove the cross erected in the market. The vendors have been given 2 days to resolve the issue.
failing which the government would be forced to act. People has come, SPD has come to me, and I explained to the people over the day, market people, that there is a clear-cut directive to the Supreme Court that we cannot allow any religious structure or any public property. And if we allow, it will become a contempt of the Supreme Court. So as you put it, you take respectfully that. We also have to fully respect for that. Or establish whenever you want to have your private property, but not in the public property. That we told them. So have you put any deadline for them? I have told them that within 2 days you have to do it. They have to discuss with their people, or they say they agree that this Supreme Court order has to be respected, or they have to maintain it. So this is anyway we have to discuss back with our people. कलेक्टर ऑर्डर येयलेली की आपण येवन मेळची म्हणून आमी सगळे लोक सांगले आमकां मिटिंगेक आपयले कितें करपाक जाय म्हणून सगळे लोक म्हणूंक लागले आमच्या बाजारांतले आख्खे एसपीडीचे फिश फ्रूट आनी वेजिटेबलाचे की आमी सगळे येताय तुका एकल्याक आपयले आमी सगळे तुका सपोर्ट दिताय कितें आमकां खुर्सा लागून आपयले म्हणून सांगलें तरी आमी येवन ताका मेळून येयले कलेक्टरा मेळूंक गेलेले कलेक्टर कितें म्हणटा आमगे हुरीस काडचो पब्लीक प्लेसीचे हुरीस घालपाक जायना पूण लोकांचे आमकां हिंग मार्केटान हाडचे आदी पहिले स्टार्टिंग सांगलेले आमकां हुरीस सगळे बांदून दितले आमी तीग जाण भाशेन 3 धर्माचे लोक काम करताय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान तिगूय धर्माक एक कड बांदून दितलो म्हणून तर तेणी जाय जाण रिक्वेस्ट केले आमी तांकां लेटर बी केले आमकां तो बांदून दिवचो तरी थोडी आमी खबर घेवना म्हणून आमची सगळे कमिटीन एकठांय जावन आमी खुरीस आनी क्रिस्तांवांगेलो हुरीस सूप केलो मुस्लिमांगेर सायडी केलो आनी हिंदू केले तिनूय एक टेंट धाकलो घालून तिका हुरीस सूप केलो आतां तेंगेली कलेक्टराक ऑर्डर येयल्या की तो मोड म्हणून 8 सुमार जाली तो आहा थिंगा ते म्हणटाय मोड आमी ताका सांगलें आमी मोडूंक शकनाय म्हाका आपोवन वयलो तेणी भितर हांव एज अ प्रेसिडेंट फिश मार्केटाचो तरी म्हाका रिक्वेस्ट केली तेणी मोड म्हणून सांगलो हांवें म्हणलें ताका हांव डिसिजन घेवंक शकना तुका कितें सांगू हाडलेंच हांव आमची सगळी कमिटी मेंबरा कडेन उलयलो बरोबर. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts Fair, an exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Podurim, Goa. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय
येताना देवाक चांगलेले तिका राखतलो कुडी येताना देवाक चांगलेले तिका राखतलो The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. Chief Minister should give clarification on why Lokayukt Justice B. Sudarshan Reddy resigned from his post. How and who took his resignation letter to the government? Asked Congress spokesperson Sudeep Thamankar. When there was complaint being filed against him to the government, therefore he was told to resign from his post. He added. Sanjay Manoli reports from Panjim. आता झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन मुख्यमंत्र्याची घोषणा ह्या घोषणेचो आयज पर्यंत आमकां दिसून येता की पूर्णपणान मनोहर पर्रीकाराक विसर पडलेलो आसा आनी झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन ही घोषणा सायडीक दवरून नवी घोषणा मनोहर भाईन तयार केल्ली आसा ती म्हणजे जय मनोहर भाई म्हणपाचें सगळ्यांनी आनी संपूर्ण गोव्याला लुटून खाई. ह्या वृत्ती प्रमाणे ह्या वाक्या प्रमाणे आयज मनोहर पर्रीकार सरकार गोंय राज्यान चल्लेले आसा. दुसरो मुद्दो घेताना लोकायुक्त ह्याच मनोहर पर्रीकारान गोंय राज्याक नियुक्त केलो. त्या टायमार आमी काँग्रेस पक्षान जो प्रोसेस आसा तो प्रामाणीकपणान करचो म्हणून आमी त्या टायमारूय एजिटेशनां केली. NGOs जे आसा तेंच्यांनी एजिटेशनां केली पूण खंय तरी लोकायुक्तानूच सांगलेल्या प्रमाणे फ्रिविलियस कंप्लेनीचेर कितली फायन मारप हे करप ते करप हे सगळे डिस्कस करून एक हनीमून पिरियडार वयता पळय त्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकारान निर्णय घेतलो आनी लोकायुक्ताक हनीमून पिरियडार कसो गोंय राज्यान हाडलो. आनी खंय तरी आतां थोड्याच दिसाच्या कार्यकाळान जेन्ना कंप्लेनी वचपाक लागल्यो सरकाराच्या विरोधान कंप्लेनी वाडल्यो तेन्ना खंय तरी तेका रेजिग्नेशन दिवन वचपाची पाळी तेचेर येयली. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन काँग्रेस पार्टी डिमांड करता की हे रेजिग्नेशन मुख्यमंत्र्याक कोणी धाडले हेचें स्पश्टीकरण खंय तरी मुख्यमंत्र्यान आयज गोंयच्या जनतेक दिवपाची आयज आवश्यकता आसा. कारण आमच्या म्हायती प्रमाणे ज्या दिसा रेजिग्नेशन दिला त्या दिसा लोकायुक्त गोंयान नासलोलो. फॅक्स जर येयला फॅक्सार जर लेटर धाडला लोकायुक्त ऑफिसान जाल्यार थंयसर कसलोच त्या दिसा फॅक्स येवंक ना. आनी मुख्यमंत्र्यान हेचे दिसा 17 ऑक्टोबरा दिसा 11:30 घोषणा केल्या की लोकायुक्तान आपणाक पत्र धाडले रेजिग्नेशन लेटर आनी आपणीन ते हे केले एक्सेप्ट केले म्हणून हे पत्र तेका कोणी धाडले हेची स्पश्टीकरण खंय तरी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिवपाची आवश्यकता. कारण लोकायुक्त अपॉयंट करता म्हणून हो मॅनिफेस्टोतलो विशय लोकांक दिल्लें आश्वासन आनी लोकायुक्त येयल्या उपरांत गोंय राज्यान खंय तरी एक राम राज्य हाडटलो अशें आश्वासन त्या टायमार दिल्लें. पूण हांगासर खंय तरी आतां दबाव राज्य चालू आहा अशें खंय तरी दिसून येवपाक लागलेलें आसा. पूण आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता चीफ मिनिस्टरान खंय तरी प्रामाणीकपणान जशी जर तो म्हणटा त्या प्रमाणे नियुक्ती जर केल्ली नियुक्तीचो प्रोसेस जर केल्लो प्रामाणीकपणान जाल्यार आयज प्रामाणीकपणान कितें भितर घडलें आनी कित्याक लागून लोकायुक्त रिजायन जावन गेलो पळय हेची संपूर्णपणान स्पश्ट म्हायती गोंयच्या जनतेक दिवपाची मागणी करता काँग्रेस पार्टी. Before BJP government coming into power, they have given many assurances to appoint Lokayukt within 100 days. Participatory governance to assurance that planning is done at week level. Annual report of each department to be prepared and make public, but none of the assurance are fulfilled till date, alleged NCP spokesperson Tarjan De Mello. Gautam Shirodkar reports from Panjim. Chief Minister of Goa,
by his repeated contradictions from his pre-poll promises to his post-poll actions has earned him a title of a master liar. To cite a few examples, the Lok Ayukta will be appointed in 100 days. Participatory governance to ensure that planning is done at village level by local self-governments as envisaged in the 73rd and 74th amendments. Now he says Gram Sabhas cannot be. Annual performance report of each government department to be prepared and made public. He is not doing it, only promising. I will do assessment, I will do assessment. But this is what is not the post-poll promise. This was in the manifesto, his promise to the people of Goa. Regional Plan 2021 to be scrapped. Total abolition of house tax. To establish a minority commission. Stopping of casino and throwing them out of Goa. It is because of this I say that he has earned that title Master Liar. Kokani Act named Aao Jao Goa Tumhara's 100th episode will be screened at Ravindra Bhavan on 25th October, informed Ravindra Bhavan President Damu Naik. Scriptwriter Prince Jacob, Director Eknath Naik and other dignitaries were present. Mandar Naik reports from Margaon. खूप खोस दिसता की आयच्या निमतान आमी तुमच्या मुखार शुक्रारा 25 तारखेक आओ जाओ गोंय तुमारा ह्या नाटकाचो 100वा प्रयोग साजरो करतात. तशें पळोवपाक गेल्यार कोंकणी नाटकांक भितर इतले प्रयोग जावप हे खरें म्हळ्यार व्हडलो प्रश्न. पण गोंयची कोंकणी रंगमाची आनी त्या सगळ्या कलाकारांनी केल्ले तातूंतले काम मेहनत ह्या बळाचेर आनी लोकांच्या बळाचेर आयज आओ जाओ गोंय तुमारा नाटकाच्या 100 प्रयोगा कडेन वाटचाल करीत फुडें गेल्लें आसा. ह्या नाटकाचे लेखक जावन आसा आमचे मित्र बाब प्रिन्स जाकोब. खूब खोस भोगता की ह्या नाटकांतल्यान आयच्या सत्य घटना म्हणजे जें कितें गोंयांत चल्लां आनी व्हडलो क्वेश्चन मार्क हाजेर कोण उपाय काडटलो ताजें विदारक चित्रण जें आसा तें ह्या नाटकान आसा. मार्मीक आनी आसयत हें नाटक आमकां परिस्थितीचें ज्ञान करून दिता. इल्लें आमगेलें माणकुलें गोंय, त्या माणकुलें गोंयाची कशी वाट लागत गेल्या आनी आमी गोंयकारच मेळून ती करून घेतात आनी करतात आनी त्या खातीर जागे जावपाक जाय आनी त्या खातीर तो उलो मारपाचो जो आसा तो उलो ह्या नाटकांतल्यान मारला. करमणूक करीत करीत एक संदेश दिवपाचें हें नाटक. ह्या नाटकांतल्यान आमी एक पावल मारला आमची कोंकणी भास घट करपाक. ह्या नाटकाचो दिग्दर्शक आनी तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें नाटक म्हणजे हांवच चलयतां आनीक सांगपाक खूब उमेद जाता की हरशीं नाटकांत 7 ते 10 जाण कलाकार आसता जावं एक भायर मनीस आसता जावं चली मनीस. पूण म्हाज्या ह्या नाटकांत टोटल आमी 24 जाण पार्टिसिपंट आसात. म्हाका सुरवातीक सुद्दां पयलीं लोक म्हणटाले की तूं आनी नाटक काडटलो आसूं तें दवर. हांव पयलीं नाटकांनी काम करतालो पूण तुका आनी तुज्या नाटकांत चलयेक कोण येतले काय म्हणून. आयज म्हाका खूब उमेद जाता सांगपाक की सगळ्यांत चड 5-6 जाण लेडीज म्हाज्या नाटकांत आसा आनी आतां मेरेन 99 प्रयोग जाल्यार ते गोंयभरी जाले आनी प्लस मेंगलोरी जाले. नाटकाचो शो देल्ली जाला. आतां एक सामकें मनाचें आसा 100 जातकीर खंय तरी दुबय नाल्यार कुवेट वचून नाटक करपाचें आनी तें जाल्यार म्हाका एक खूब उमेद जातली कित्याक अजून तियात्र पावला पूण देवनागरींतली स्क्रिप्ट अजून कोंकणी नाटक कुवेट जावं दुबय पावना आनी त्या खातीर म्हाजो खूब यत्न चालू आसा. प्लस
हे आनीक म्हाका खूब जाणांक म्हणलें की एकनाथ तुका आनी लेखक कोणूच मेळना काय म्हणून कितें तें तेकवले म्हणलें तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा आतां तियात्रा भाशेन नाटक करून तुका म्हणलें खबर आहा ताणें खंयचे भाशेन बरयला ताणें म्हणलें प्युअर देवनागरी भाशेन बरयला आनी हे भाशेंतल्यानूच म्हणलें आमचें म्हणलें नाटकाचें म्हणलें तियात्राचे वेगळे पड्डे बी आसता तशें आमी नाटक आनी हें नाटकूच घेवन म्हणलें मुखार वता म्हणलें. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Newly appointed State Chief Commissioner Leena Mahendale sworn on 24th October. Second post of State Commissioner will be soon created by the Cabinet, says Chief Minister. And sewage treatment plant compulsory for building with over 24 flats and 20,000 square meter land. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.